देखा गत 24 घंटार रेकर्ड तेबे 21टी स्थान में 40 डिग्री सेल्सियस किंबा ताठू अधिक तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। ता सहित सर्वाधिक तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि हमर झारसुगुड़ा ठारे 44.8 डिग्री सेल्सियस, ता सहित हीराकुद रे 44 डिग्री सेल्सियस, अनुगुल संबलपुर रे मध्य 43.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। हमर भुवनेश्वर जे देखबा भुवनेश्वर रे 40.1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। आगामी 5 दिन पर्यंत ग्रीष्म प्रभाव किंबा ग्रीष्म तरंग रहिबार संभावना रही। ता सहित गोटे किंबा दुईटा स्थान में वार्म नाइट आमर उपकूलवर्ती अंचल आउ कि अभ्यंतरण अंचल जिला गुड़िक गुड़ुगुड़ी जारी रहिबो। जदि देखिबा आगामी 24 घंटा पर्यंत आमर हीट वेव दिया जायछि, ग्रीष्म तरंग दिया जायछि झारसुगुड़ा, संबलपुर, अनुगुल, नयागढ़ आउ वार्म नाइट रात्रि भी गरम रात्रि मध्य रहिबार संभावना रही संबलपुर रे और बलांगीर जिले में। ता सहित उपकूलवर्ती अंचल जिला गुड़िक बौद्ध, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, बरगढ़, सुंदरगढ़ जिले में गुड़गुड़ी जारी रहिबो। काली पाई जदि देखिबा फोरकास्ट आमर काली पाई मध्य आगामी 5 दिन पर्यंत हीट वेव रहिबार संभावना रही। ता सहित गुड़ुगुड़ी आउ गोटे दुटा जिले में गरम रात्रि रहिबार संभावना रही। ता सहित आगामी 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा, झटका पवन 50 ରୁ 60 किलोमीटर पर आवर रे रहिबार संभावना रही। गोटे किंबा दुईटा स्थान रे जिला गुड़िक हेले मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर। ता सहित वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी झटका पवन 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर आवर रे रहिबार संभावना रही। गोटे किंबा दुईटा स्थान रे जेमति कि सुंदरगढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट जिले में अलग जिला गुड़िक कांबा स्थान किंबा गोटे किंबा दुईटा स्थान में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर पर आवर रहिबार संभावना रही। काली पाई भी आमर ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। वर्षा पवन, झटका पवन, बिजुली घड़घड़ी जमती कि मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक जिले में जितेबाला कि झटका पवन 50 ରୁ 60 किलोमीटर पर आवर रहिबार संभावना रही। आमर उपकूलवर्ती अंचल जिला गुड़िक वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी झटका पवन 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर आवर रहिबो। गोटे किंबा दुईटा स्थान में जिलार गोटे किंबा दुईटा स्थान में सहित अलग जिला गुड़िक कामा स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा रही पारे। ता सहित झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर। किंतु हीट वेव कंडीशन आमर झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, नयागढ़, जाजपुर, भद्रक जिले में रहिबार संभावना रही। ता सहित गरम रात्रि बलांगीर एंड संबलपुर जिले में रहिबो। आमर गुड़ुगुड़ी लगी रहिबो आमर उपकूलवर्ती अंचल जिला गुड़िक कलाहांडी, नुआपड़ा, बरगढ़ एवं सुंदरगढ़ जिले में। ता सहित हीट वेव किंबा ग्रीष्म लहरी, वार्म नाइट, गरम रात्रि, गुड़ुगुड़ी लगी रहिबो 24 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख पर्यंत। ता सहित कामा स्थान में बिजुली घड़घड़ी झटका पवन भी 40 ରୁ 50 आ गोटे दुईटा स्थान में 30 ରୁ 40 किलोमीटर पर आवर रहिबार संभावना रही। मैडम मौसम केबे कोन आसबार संभावना अछि? ता एबे पाग किछ अनुकूल देखौछि कि जेतु केरल आसबाकू पाग अनुकूल देखौछि, ओडिसा केबे कोन आसी? वर्तमान आमर पूर्वानुमान करा जायछि केरला रे प्रवेश करबा पई स्थिति अनुकूल रही। मोस्टली जो पूर्वानुमान करा जायछि 26 तारीख, 26 मई किंबा ता पाखापाखी टाइम रे आमर मॉडल एरर जोटा रहछि कि 4 दिन प्लस एंड माइनस सेही पाखापाखी रे मनसून केरल छुइबार संभावना रही। ओडिशा को आसवा पाइका एपर्यंत पूर्वानुमान करा जायनि, किंतु 3-4 दिन पूर्व एटलिस्ट ओडिशा को छुइबार 3-4 दिन पूर्व पूर्वानुमान हमें करिबा। गत 24 घंटार रेकर्ड तेबे 21टी स्थान में 40 डिग्री सेल्सियस किंबा ताठू अधिक तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। ता सहित सर्वाधिक तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि हमर झारसुगुड़ा ठारे 44.8 डिग्री सेल्सियस, ता सहित हीराकुद रे 44 डिग्री सेल्सियस, अनुगुल, संबलपुर रे मध्य 43.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। हमर भुवनेश्वर जे देखबा भुवनेश्वर रे 40.1 डिग्री सेल्सियस
ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତରଙ୍ଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍, ଆଉ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କିଛି କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍ ରାତ୍ରି ବି ଗରମ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। କାଲି ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆମର କାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ରାତ୍ରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା, ଝଟକା ପବନ 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର। ତା ସହିତ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଝଟକା ପବନ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଝଟକା ପବନ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଲି ପାଇଁ ବି ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା, ପବନ, ଝଟକା ପବନ, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ କି ଝଟକା ପବନ 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଝଟକା ପବନ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ରହିବ। ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିପାରେ। ତା ସହିତ ଝଟକା ପବନ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗରମ ରାତ୍ରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ। ଆଉ ଆମର ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିବ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍, ଗରମ ରାତ୍ରି, ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ 24 ତାରିଖ, 23 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତା ସହିତ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଝଟକା ପବନ ବି 40 ରୁ 50 ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୌସୁମୀ କେବେ କ'ଣ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ତ ଏବେ ପାଗ କିଛି ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଉଛି କି ଯେହେତୁ କେରଳ ଆସିବାକୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା କେବେ କ'ଣ ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି 26 ମେ କିମ୍ବା ତା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ମଡ଼େଲ୍ ଏରର୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କି 4 ଦିନ ପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ମନସୁନ୍ କେରଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁବାର 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ କରିବା।